32e Festival international du film d'amour de Mons, du 19 au 26 février. Des avant-premières, des films du monde, dans une ambiance festive et conviviale. Des soirées interculturelles et bien sûr, d'inoubliables rencontres avec de nombreuses personnalités du 7e art. Programmes et informations pratiques sur fifa-mons.be. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Allô, Madouce. Bon, pour le boulot, j'ai l'impression qu'il recommence à faire des siennes. Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce que je dis. On va la faire, ta route des vins, mon boulot. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Madouce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Bonjour. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'il boit pas trop. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Les femmes, elles adorent parler. Ça, c'est ce qu'elles préfèrent. Ouais, mais je vois plein de bonnes choses. Un CDI dans peu de temps. Ouais. Avec vous, je me sens pas du tout comme à l'arrière d'une voiture. Au fait, je voulais simplement vous signaler que mon compteur affiche 2654 €. Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, faut pas que je m'énerve. Bruno, tu es un bon garçon. Pour tout reconstruire, Francis Cabrel le bois comme un trou. Le gaillac, c'est bon ça, hein? C'est fort. Charpenté, un peu comme vous. C'est gentil. Et vous, c'est comment votre nom? Vénus. J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je reprends sa sœur. Това са твоя принт. Виждаш, че харесват. А това са 100 бона. Значи утре летиш. Police, suivez-moi. Je veux voir un avocat. La fausse monnaie, ça m'intéresse pas. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette meuf? C'est juste une gamine. Elle est arrivée il y a moins d'un an. Attends, tu vas venir avec moi. Lâche-moi. Trouve-moi qui l'a vendue là-bas. Elle t'aidera à t'orienter. Провади. Защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекам се, Микава. Какви търси циганки българки? Само мечта ли искаш? Каква е разлика в цена? There are different offers. White, black, gypsy. Мога ти намеря каквито искаш. Comment ils savent qu'on est ici? Ще намерят каквото и да правиш. Мога да остана при Леля. Я не продава братчетките. Някой цигани се мотош, вярно ли? Дали си почнал скоро да занимаваш? Искам да поправя грешката си. Не искам да ям пак бой. Ça, je te dis, ça va marcher, ok? J'ai juste besoin que tu m'aides. Si elle reste ici, elle va pas s'en sortir. Faut qu'elle retourne en France. And why are you so interested in that girl, Elka? I can set you up with all the girls here. Ще в България ще не ги открият. Tu vas voir, tout va s'arranger.
ተመልሶ መዝነብ ሲጀምር እኔም መጣና ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ ጨርሶ ባይዘንብስ? መቼም ቢሆን መለየት የለብንም። ቃል እገባልሻለሁ። የማን ልጅ ነው? የወንድሜ ልጅ ነው። አይሁዲ ነው? አዎ በእናቱ ይሁዲ ነው እኮ። ይሁት ይህን የማይረባ ጅል ኩታር በመጪው በዓል ጤነኛ የሆነ ኩታራ ሁሉ ወደ አዋቂነት ለመሸጋገር የሚያደርገውን ሁሉ ታደርጋለህ። በግህን ታርዳለህ። ይህን ቦታ ጣልቼዋለሁ። በዛውም የቤታችንን አቅጣጫ እናገኘዋለን። ጋሼ ቡያ ስንት ነው? ለአንተ 100 ብር፣ ለእሱ 20 ብር። 120 ብር ብቻ ጩኒ። ነፃነታችንን ለማግኘት የሚያስፈልግ ሳምቡሳ ሰርተን የምንሸጥበት ጊዜ ይደርሳል። ጉድ እኮ ነው። በኩታራ አቅም የተሰራ ምግብ እንዴት ይጣፍጣል ባካችሁ! ብትለቃት የተሻለ ሳይሆን አይቀርም። ቤተሰቡ ይፈልግሃል ኤፍሬም። ከቤት ለመውጣት ገና እድሜ አልደረሰም። አስማተኛው ተራራ I need help. Good night, make it clear. You ain't welcome here, Jane. Now we'll spread out across this valley here until that snake slithers out into sight. Bishop boys are coming for you. You don't need a gunslinger. You need a goddamn regiment. Go back to that little house. It's best tell it to your husband. He's in rough shape. It's not worth your life, Jane. My life's worth isn't your concern. Hasn't been for years. How many might they be? Used to be more than a dozen of them. -1. You don't have to come back. Get Katie safe, would you? I've been running my whole life. I gotta put my face to it. So the Bishop boys are all very big and fat. You are such a prick. Prick just come to protect you and your piece of shit husband. You don't know the first thing about him. But I know that he's a criminal. He's worth 2,000. I would be happy to double that if you saw fit to bring Hammond back here. You're fixing to make the very big jump, my friend. I will kill you. Got enough firepower here to start another war. Let the sun shine on your story. Not much sun in my story. I may be an outlaw, but I don't kill little children. Where is my daughter? Yeah, but Jane, if I tell you that, what am I left with? Where is my child? Hvað vinnur þú? Ég er í Groundservice. Ég hef samt aldrei farið til útlanda. Akkur er þú fullarinn og nátt samt enga konu? Ég veit það ekki. Áttu ekki einu sinni kærustu? Nei. Breaking heart, just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky. Afsakið, er eitthvað séns að fá far hjá þér? Kósi? Ég var hérna að spá í óskalag. Baby, when I met you, there was reason. Viltu koma inn í te kannski?
bjóða mannesku og gagnstæðu kyni í tebolla þýðir bara eitt, það vita allir, þetta alþjóðlegur staðar. Það er svo hrætt sért að miskilja eitthvað. Og takk fyrir að drepa mig ekki. Hvað var þetta? Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cindy? Cinderella. Looks like someone has a crush. Cindy's back on the block? Oh, yeah, she's back. She's back and she's going hard. Merry Christmas, bro. Woo! I got some good news to tell you about me and Chester. I know what it is. You're breaking up with him. Thank God. Him to be cheating on you like that. Wait, what? You didn't know? White boy. Who is she? Her name starts with a D. Danny. Desiree. Destiny? You're making me lose my game. She's some white fish. Chester, did she know me with real fish? Yeah, like a real fish, girl, like vagina and everything. Girl, calm down. It's not that serious. I will go with you under one condition. You must promise me that there's not going to be any drama. I promise. Look at me in my eyes and promise. I promise no drama, Alexandra. Whoa! What the? Oh, boy. Help me, officer! You didn't have to Chris Brown the girl. What did you do to her? Does your friend ever shut up? No. She's been talking ever since I met her. This one has one shoe. She's from the hill. She hillbilly. Chester. Since who's your man? Who's heartbeats for you? Cindy, what do you see in him? Talk to me. We've been out of jail for 24 hours. She started causing drama. She called the police. The cops are coming. Come on, girl. Out here, it is all about our hustle. And that's it. The world can be a cruel place. Yes, it is cruel. God gave me a penis. That's pretty damn cruel, don't you think? Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. Qui elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas d'instrument, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, mademoiselle Lepage. La langue française. Ma générale. Mais Augustine, quelle belle surprise. Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon couvent? Je ne vous en savais pas propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. Qu'on se modernise. On a l'air des veuves du 18e siècle. L'exode vers les écoles publiques est irréversible. À moins de miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons juste. Et par-dessus tout, parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Da vi mødte os selv, at det eneste, du ønskede, det var at få et barn.
bene. Il coffiere. Verden. Flytta sig! Dick Alexander. Jeg til deres barn. Er det Alexander derovre? Du kan ikke klare mest dit barn, Anna. Jag har förlorat. Jag önskar så att jag kunde det här. Vi kommer til at redde dig. Non dormono soltanto. Det er godt færdigt, at vi skal miste Alexander. Jag ska nog få det att fungera. Jag ska säkert gå. مرحبا. اهلين. ايه اللي بتفهم؟ كلنا نسوان هنا في الصالون، ما تشلحي الخيم اللي لابستيها وتتبلبطي. يا اختي انت شو دخلك فيها؟ اختصري. فكري انت الثانية، بدي اخلص. وطا كمان عشان الكل يسمعها. الله اكبر. اذا قصيتي شعرك كريه والله لا تطلعي شقفه بالبقلك. كيف بدك اعمل شعرك؟ يعني ديجرادي؟ يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالون اللي قد كس العقربه؟ انا العروسه مش انتو، ما بدي اقص شعري. شو صاير برا؟ انت وعدتني انك حتفتح صفحه جديده بس تتذكر. وتذكر يا دابا عن جد بحبك. شو بعمل فيك؟ بدهم يحرروا الاسد. هدول بدهمش الاسد. بدهم يمسحوا الاخضر واليابس. ما تسيبيكي من اللي بيصير برا، تعالي خلصي لي عاد. عاجبك اللي بيسويه حبيبك السرسري؟ انتوا عارفين اكب حمار بذبح له في النهار؟ هذا على العيد بوكلش بوزه الا من كاظم. معلش يا اخوان امامنا شوي. كاك يذكروا الصالون، فلسطين خلونا. هينا انحشرنا، عجبك؟ هينا قعدت هنا بنتصلنا. طب شو رايك تخليهم يمعطوكي بالحلاوه؟ والله الا تطلع تبرقي برق. الله يجعله برق ينزل عليك ويحملك طيري. Rosa che fa, arranca? Si mette a dieta, che se le viene un infarto io non la opero. Sai Tommaso, ho pensato a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme negli ultimi 10 anni. E allora? Non me ne è venuto in mente uno. L'altro giorno ho visto un documentario sulle amebe. Ci sono alcuni esemplari che hanno una vita più attiva della sua. Domani parto. Non avevi l'esame. Pensavo di lasciare medicina. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. Un figlio prete. Sarebbe come fare l'arrotino, lo zampognaro. Io non lo voglio, un figlio zampognaro. Dimmi papà, veloce. Riesci a capirci qualcosa tu? Adesso papà? No, perché mi sono scaricata Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film di Zeffirelli. Ah, l'hai visto? Non mi dire il finale. Ha organizzato tutto Don Pietro. E insomma, ogni volta che Gesù andava dai discepoli, quelli... Forte sto prete. È venuto carino, no? Ma è lui. Il prete è una copertura. Quando lo scopro, lo sputtano con mio figlio. Il problema è risolto. E come fai? Lei venerdì dovrebbe far finta di essere mia moglie. Professore, ma che dice? Mi scusi, Don Pietro. Io sono disperato. Ho un fratello ritardato. Sì, è mia moglie. A volte mi picchia. Ma come sto andando? Sto pensando di ammazzarmi. E beh, mi sembra minimo. Senti papà, ti volevo presentare un mio amico. Tommaso. Scusa, che t'ho piato? Io conto fino a 3 e poi l'appendiamo là. 1, 2, Meglio? Ah no. Bene, vai. Tu devi essere contento per questo dolore, eh? Vuol dire che il Signore ti sta mettendo alla prova. Ma vaffa! Buona serata! E com'è fare il prete? Ma, ti dirò, c'è sta rottura di palle della lavorare domenica. Ma sto scherzando! Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux.
Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Hein. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Vous êtes pas d'ici, vous? Non, c'est pour le boulot. À la télé, ils ont dit c'est la fin du monde. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. On devrait pas tarder à mettre la main dessus. Le problème, c'est que quand il est coupé, on peut pas le localiser. Qu'est-ce qu'il y a pas, Gilles? Rien. Ah, pourquoi tu tires la gueule comme ça tout le temps? Elle s'appelle Esther. Mais il y en a un autre. Et celui-là, ce serait bien de le retrouver vite. Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Non. Qui s'inquiète pour vous alors? Des amis, j'imagine. Eh, t'es chez moi ici, mec. Les mecs comme toi, ils feront jamais la loi ici, d'accord? T'as conscience qu'avant, on aurait simplement rendu le téléphone et touché l'argent? Oui. Mais je connais plus comme avant. C'est ça que t'appelles un petit problème de voiture? C'est quoi ton métier, toi? C'est un petit peu difficile à expliquer.